नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोका दिता। डीजीपी जसपाल सिंगाची गोंया भायर बदली कोत्तले असो खबरां माध्यमां मुखेल मंत्री प्रमोद सावंताक प्रश्न कोत्तच आपूण पत्रकार परिशद घेतलो म्हूण ताणें सांगलें। इतल्या म्हणसर पणजे पुलिसाच्या हेडक्वॉर्टर्सान 3 नवे कायदे चालीक लावपाच्या पुस्तकाची उक्तावणी आसली तेन्ना आसागांवचे गौर मोल्ला ताची चौकशी करपी मुखेल सेक्रेटार पुनीत गोयल आनी डीजीपी एकामेकाच्या तोंडार जाले। कुडचोरी नगरपालिकेच्या आनी सुधा मार्केटा भायर होलसेल आनी गाणयारे उदक जमला ताका लागून थंय धंदो करपी एकदमच रागान बोल्ल्यात। नगरपालिके भायर ही अडचण जाल्ली आसा ताका नगरपालिकेच्या अधिकारीन दोडे आड केल्यात देखून थंयचो लोक निराशी जाल्यात। ही अडचण 2 वर्सां उपरासता पूण अधिकाऱ्यांनी आजून मेरेन ते विशीं उपाय घेवपाचें नांव घेवंक ना अशें थंयच्या लोकांनी सांगलें। ओलो आनी सुको कचरो एकठांय करूंक येतात ताच्या जिवाक सुरक्षा दिवपी लुवां, तोंडाक नाकाक मास्कां आनी गाम बुट्स पर्यान दिवंक नात म्हूण सांगलें। The deteriorating state of Kurchodem market has raised serious questions and concerns when it comes to safety of the local vendors and the locals who visit the market. वास मारता न्ही चड जो रावंक जायना मरे कस्टमर रावना हांगा कस्टमर वासे खातीर फुडें सरता। मागीर तुजी हेजी कागाळ केल्या कोणाक सांगलां कितें? ते म्युनिसिपालिटीक सांगलेलें हांवें। कितें सांगता? सगळे हांगारूच बंद करता म्हणटालो मागीर काडूंक जायना म्हणटा गाडी। मागीर हें उदक ते तशेंच रावता थंयसर उरता तशेंच माती फुल्ला हेंच्यांनी तरी सुद्दां रावता थंयसर उदक। पूण तुका दिसना हेजेर कितें डेंगू मलेरिया जावंक शकता अशी? जावंक शकता न्ही। तूं कोणाक सांगलें हेजे बद्दल? तांकां सांगलें ते हूंय मुगे काडटा तरी निवळ हूंय करताय तें उदक मागीर इटी पावता उदक पावता इतली पायपान वयर बाका पडटा वयर पावता सकल हूंय आहा। आतां डेंगू मलेरिया वाडटा म्हणून आयकलां, डेंगून एक मेलो म्हणून आयकलां। तुका कितें दिसता अशें डेंगू जावंक शकना? म्युनिसिपालिटी काडून निवळ करूं जाय न्ही। लोकां बाजारांत पयशे घेताय ते निवळ करपा नाका। कुडचड्यार आतां सिवरेजीच्या नांवाचेर डेव्हलपमेंट करता म्हणजे एक पयशे रस्तो पाड घालून उडयले आसा सगळे। तें जर तर पळयलें आनी हें जर तर हांगचो नजारो पळयलो तुमी पळोवपाक शकता। हो जर तर नजारो पळयलो जाल्यार कळटा की आमच्या कुडचड्यार कितें चल्लां म्हणून। हो वाठार जो आसा ह्या वाठाराक सगळ्याक कितलीशीं वर्सां जालीं उदक तशेंच सांठून उरता। हांगा सगळे बाजाराचे हॉटेलाचे टॉयलेटाचे सगळें उदक हांगा येवन एक्युमुलेट जाता। तें वचपाक लागून हो नाला म्हणून बांदला। ह्या नालाचे इनलेट पळय आनी आउटलेट पळय हांगा जें उदक भितर येता आनी भायर वता तें पळयत जाल्यार तें उदक कितलेशेच वर्सां उरता काय म्हूण कोणाक खबर इतलें अशें दिसता। आनी ह्या सांठिल्ल्या उदकाक लागून हांगा जळारां जाता, डेंग्यू जाता लोकांक, मलेरिया जाता। पूण ताजें पडून कोणाक वचना। तुमी सांगलां तशें बाजारा कडेन जें उदक उरता ताका उरपाचें कारण कितें की नालाचो लेवल आनी भायर वचपाचो लेवल हो डिफरन्स आसा। भायर वचपाचो लेवल वयर आसा, नालाचो लेवल सकयल आसा। त्याक लागून एक सर्टन अमाउंट ऑफ उदक ते कंटिन्युअस थंय उरता। With no proper provision, the water from the garbage truck is left unattended and no safety facility given to the garbage collectors as they are forced to segregate waste with their bare hands. हांव आसा कुडचड्यार मार्केटाक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात हीशी सगळी जी टेम्पो आसा तितूंत कचरो भरलो गेल्लो वयता आनी सकयल पळोवंक शकतात जें आसा उदक जें सगळें कचऱ्यांतल्यान पडलेलें तें एकदम कुसलेल्या अवस्थेन आसा आनी तेका तेकोनूच असो बाजार भरलेलो आसा कपड्यांचो। आनी ही पळयात ही जी बायल आसा ह्यो कचरो भरपाचो काम करता आनी हो पळया हो कचरो आसा
एकटीच भरता, तिच्या हाती ग्लावज ना बूट ना तिका मास्क ना कांयच ना, ही बेजबाबदारपणां दिसता म्युन्सिपालिटीची. तशीच म्युन्सिपालिटी जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता गार्बेज काडपाची ते कॉन्ट्रॅक्टराची. हे लोकांक ना हातीक ग्लावज असतात, ना मास्क असता, ना बूट असता, अशेंच हे घाणीक हात घालून हे सगळो कचरो काडटात, भरतात हातीन आनी अशें व्हरून गाडयांक उडयतात. आतां पळोवंक शकता हांगा सगळो वास मारतात आनी हजारांनी लोक हे मार्केटाक आयताराक येतात, बाकीच्याय दिसांनी येतात. पूण खंय तरी आतां डेंगूच्यो केसी ज्यो आसा त्यो वाडपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी असलें जें घाण जाता तेजेर ही निवळ करपाची गरज आसा. पूण अशें कांय हांगा दिसून येना. उलटी घाण वाडत आसा आनी डेंगूचें प्रमाण जें आसा हें गोंयाक हळू हळू वाडत आसा. जेणे आतां कुडचड्यारय बी डेंगू मलेरिया हे सारके जे रोग आसा ते पसरपाची शक्यता आसा. हाथ में पहनने के लिए मांगा था तो क्या मांगा था? पॉलिथीन को बांध के करो। हाँ, हाथ को. तो तुमने क्या बोला बाद में? कपड़ा काम में पॉलिथीन कितना बार बार बांधना है इसमें डालेगा तो बीमार नहीं पड़ती हो आप इससे? अब आदत पड़ा ना। तो कब देगा बोला वो हैंड ग्लोव और सब? ऐसा नहीं देगा तुम्हें। तो जरूरत है ना आपको? हाँ। हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरे सतरकर. गोंयच्या डीसीपीक बदली करपाच्यो वावड्याच्यो खबरो चलतात. अशे परिस्थितीन सोमारा दीस पणजी पुलिसाच्या हेडक्वॉर्टर्सान मुखेल सेक्रेटार पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी आनी हेर पुलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्यांचे 3 नवे कायदे चालीक लावपाचे रितीच्या पुस्तकाची उक्तावणी केली. On Monday, the implementation of the prestigious new criminal laws was held at Panjim Police Station in the presence of Chief Secretary of Goa Puneet Kumar Goyal, IAS, DGP Goa Jaspal Singh, SP North Akshat Kaushal and other police officers. The 3 new criminal laws, which is the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam will replace the colonial-era Indian Penal Code, 1860, IPC, the Code of Criminal Procedure, 1973, CRPC, and the Indian Evidence Act, 1872, IEA, respectively, which received President Draupadi Murmu's assent on 25 December 2023. In the middle of ongoing controversy of DGP's transfer, DGP Jaspal Singh gave a speech during the occasion. He said, "There are many laws and sections which are anachronistic. Those sections are being taken out and in their place new laws are being enacted." तो आज 1 जुलाई 2024 से ये 3 नियम लागू हो रहे हैं. इसीलिए आज इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है. जैसे हमारे डीजीपी ने बताया, जो नए नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव है और एक नई थिंकिंग, नई सोच से ये नए लॉज बनाए गए हैं. मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. और एज ए सिटीजन सर्विस में आने से पहले जो दिल्ली में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं. और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद. हम लोग FIR कराना चाहते थे मॉडल टाउन थाने में और उन्होंने बोला नहीं, जुरिडिक्शन आपका ये नहीं है. तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी और ये सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. और क्योंकि हम लोग सर्विस में आ जाते हैं, आप लोग पुलिस में आ गए, हम लोग को ये फील नहीं होती क्योंकि हम एक साथ ही एक दूसरे की मदद करते हैं. मगर सिटीजन कोई सबसे ज़्यादा कोई टूरिस्ट आता है गोवा में, उसको ये कोई FIR करानी है, किसी कॉमन मैन को करानी है, ये सबसे बड़ा एक इशू रहता है. और जो हम लोगों ने नए नियमों में पार्लियामेंट में एड्रेस किया है. इसी तरीके से FIR का प्रोविजन है और एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है. सगुण फॉर हेरल्ड टीव्ही. कालासा बांदुरा पिवपाच्या उदकाच्या प्रोजेक्टाचो रिपोर्ट प्रधानमंत्र्याक धाडून हो विशय जाता तितले बेगीन काबार करचो आनी कालासा बांदुरा प्रोजेक्टा खातीर एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचे म्हूण कर्नाटकाचो मुखेलमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्या कडेन मागला. हें पळोवन गोंयच्या सोडेर आसलेल्या सरकारान माडे विशीं बेसरमाय केल्या आनी माडेची राखण करूंक ना म्हूण सांगून विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमांक सरकाराक गुन्यांवकाराचें बोट दाखयला.
absolutely shocking to see the lethargic attitude of this double engine Sarkar, especially by Dr. Pramod Sawant. I think it shows that they have failed miserably to protect Goa's interest. खास करून कालच्या दिसाक जेन्ना एक डेलिगेशन गेले led by the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah to the Prime Minister, especially Egule Gallo with regards to our lifeline Madai. आमी जेन्ना हो इश्यू विधानसभेन घेतलेलो आनी म्हाका दिसता at the start the Congress government was always proactive आणि एक ऑल पार्टी डेलिगेशन त्या वेळार काँग्रेस पार्टीन डॉक्टर मनमोहन सिंगाक व्हरून म्हादय वॉटर ट्रिब्युनल ही फॉर्म जाल्ली. आमी सदांच ह्या सरकारा कडेन ऑलवेज वी हॅव आस्क्ड देम फॉर एन ऑल पार्टी डेलिगेशन टू बी टेकन टू Delhi to meet the Prime Minister, and it was assured to us by the Chief Minister. Today, this government and the Chief Minister enka appointment mera with regards to taking an all-party delegation to Madai of Madai to Delhi. This shows how serious this double engine सरकार is. आणि गोंयचे हाल करपाक आज हो डबल इंजिन सरकार मुखार बीजेपीचो डबल इंजिन सरकार मुखार सरलेलो. रस्त्याची परिस्थिती बिगडटा वेता ते विशीं ओ हेराल्ड पत्रान उजवाडा आटस PWDन रोखडेच पणजी बस स्टँडांतल्यान भायर सरतात त्या रस्त्याचें काम करूंक सुरवात केली. त्या रस्त्याक फोंडकुलां पडून मोटारां गाडयांक प्रवास करप्यांक एकदमूच अडचण जाताली. सोमारा दीस PWDचे कामदार गाडया मोटाराक वचूंक त्रास जायना तशी मांदावळ करून त्या रस्त्याची फोंडकुलां भरून रस्त्याक हॉट मिक्स घालतना दिसले. At the KTCL bus stop Panjim's exit, PWD personnel were seen patching up the road on Monday. This is the outcome of the Oheraldo drawing attention to this problem. Every year during the rain, a sizable patch of concrete potholes forms next to the bus stand exit, giving passengers an extremely uncomfortable trip. In order to prevent this problem from happening again, the PWD officials moved quickly to dispatch workers to place a carpe on the road. Sagun for Herald TV. आसागांवच्या मोडलेल्या घराच्या जाग्याची म्हापशेंच्या BDO सांगातात चौकशी करूंक सोडवारा दीस आसागांवचे पंचायतीन थाराव पास केलो. आगारवाडीकाराच्या त्या आसागांवच्या घराक कसलेच लायसन्स व परवानगी व NOC दिवची न्हय. तशेंच आगारवाडीकारांक दिलेले उदकाचे आनी बिजलीचे कनेक्शन कातरून उडोवचे आनी पुजा शर्मा आड उपाय घेवचे म्हूण RTI एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन पंचायतीक कंप्लेन केली. त्या उपरांत पंचायतीन त्या जागेची चौकशी करूंक निर्णय घेतलो. आयज आमची पंचायतीची बॉडी मिटींग आसली. ते मिटींगेक आमकां एक लेटर आयिल्लें तें हांव तुमकां वाचून दाखयता. कंप्लेनंट आहा तेजेर मिस्टर काशीनाथ जयराम शेटये, रेजिडेंस ऑफ तिसवाडी. दुसरो कंप्लेनंट आहा मिस्टर डेजमंड आल्वारीस, रेजिडेंस ऑफ आसागांव. तिसरो कंप्लेनंट जावन आहा मिस्टर कृष्णा पंडित, रेजिडेंस ऑफ परवरी. तेंच्यांनी एड्रेस टू सरपंच सेक्रेटरी विलेज पंचायत आसागांव आमकां एक लेटर केल्लें आहा. कंप्लेंट अगेन्स्ट मिस्टर पुजा शर्मा फॉर इलिगली डेमोलिशिंग द हाऊस एंड ऑब्जेक्शन टू ग्रांट एनी परमिशन टू मिस्टर प्रदीप अगरवाडेकर एंड मिसेस प्रिंशा अगरवाडेकर फॉर हाऊस
situated at house number 102/1 Ganga Tiles Factory, Bairo Alto, Asagaon, Goa, in property bearing survey number 135/1A of Asagaon village. To kindly take prompt and immediate action against Mrs. Pooja Sharma, Mr. Pradeep Agarwadekar and Mrs. Prisha Agarwadekar not to issue any license, permission, NOC. Further, to disconnect the electricity and water connection and recover all the charges, taxes, fees, penalty, etc. And also to demolish the illegal construction and restore the land to its original use at an earliest. अशें येयल्लें आहा. तिगाय जाणांनी सायनी मारल्यो आहा. काशीनाथ जयराम शेट्ये, कृष्णा पंडीत आनी डेजबंड आल्वारेस. अशें आमकां हे आयज लेटर येयल्लें. सेम लेटर आमी आमचे मिटिंगेक प्लेस केले आनी आमी हेचेर डिटेल डिस्कशन केले आनी डिस्कशन करून आमी एक रेजोल्युशन पास केले की हे आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अलॉंग विथ BDO म्हापसा. कारण आमी BDO हितून कित्याक आमी इन्क्लूड केल्लो आहा कारण BDO कडेन टेक्निकल इंजिनियर आसता. इंजिनियर आसले कारणान आमकां इन्स्पेक्शन करपाक सोंपें पडटा कारण BDO कडेन जो टेक्निकल इंजिनियर आसता तो आमकां डिटेल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करून दितलो. म्हणून आमी आतां जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ BDO कडेन मागलेलें आहा. कितें ठराव आहा तुमकां हेजेर म्हणजे आतां आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. मंडे आमी रेजोल्युशन आमी कित्याक आयज BDO आयज हॉलिडे आहा, सॅटर्डे आसल्या कारणान मंडे हे इन्स्पेक्शन हेची जी आमची लेटर वयतले BDO तेच्या उपरांत आमकां तो डेट दितलो. आमी ताका सांगतले की आमकां इमिजिएट डेट दी म्हणून आनी ती डेट दिले उपरांत मागीर आमी कन्सर्न पार्टीक आमी नोटीस धाडटले की सो एंड सो डेटेड तुमी इन्स्पेक्शनाक हजर रावचे म्हणून. जो रिपोर्ट जातलो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जातलो त्या रिपोर्टाचेर मागीर आमी फुडलें डिसिजन घेतले. ओके. तुमी अजून ठराव ना तितून कशें आहा तितून 2 पार्ट आहा. जे लँड बिलोंग्स टू आतां एट प्रेजेंट पुजा शर्माच्या नांवाचेर ते लँड बिलोंग्स आहा. 114 फॉर्म हांवें चॅकूय केला. पुजा शर्माच्या नांवार 114 फॉर्म आहा आनी जो हावस टॅक्स रसीद आहा ती प्रदीप अगरवाडेकराच्या नांवान आहा. म्हटल्यार आतां कशें आहा पुजान घातले पासून जाल्यार घर आहा प्रदीपाच्या नांवार न्हू. जावन प्रदीपान घातले नाल्यार ओनरशीप डॉक्युमेंट आहा पुजाच्या नांवार. म्हणजे आमी जो पर्यंत आमकां टायटल क्लियर मेळना तो पर्यंत आमी कसलेंच ताका लायसन्स दिवंक शकना. ओके. आनी तशेंच आमी आनी आमी एक रेजोल्युशन पास केल्लें आहा. सेम घराक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसलें. आमी फाटल्या दिसांनी मिडियाकूय सांगलेलें की ते इलिगल हे हितून तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट केल्ले ते आतां आमी असिस्टंट इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी तेकाय आमी एक रेजोल्युशन पास केल्लें आहा की तेकाय आमी एक लेटर धाडटले की ह्या हेचेर तुमी डिटेल हे करून तेचेर एक्शन घेवची म्हणून. ह्या हेतून आतां जो मेन आसलो प्रिन्सिपल तेच्या रुला प्रमाणे जर फाल्यां सगळें तो अप्रोच जालो इन द बिहाफ ऑफ पुजा शर्मा जाल्यार तो अप्रोच जावपाक तेचे कडेन आतां कांयच ना न्हू. ऑलरेडी तेणेन प्रॉपर्टी आपली सोल्ड टू पुजा शर्मान केल्ली आहा. तेचो रोलूच हितून येयना. सो हे सगळें आतां जेन्ना तुमची मिटींग BDO वांगडा जातली त्या आदाराचेर इन्स्पेक्शन जावन त्या आदाराचेर हे फुडले सगळे आमचे एक्टिविटी जातली. आतां जी NOC आनी आहा पळय तेंची लायटर पिरियड जाय एप्लिकेशन तरेतरेचे येता. एप्लिकेशन ते सांगता तशें आमकां करपाक मेळना. आमकां पंचायत राज एक्टा प्रमाणे थ्रू प्रॉपर चॅनल वयचें पडटा. जर ते इलिगल आहा जाल्यार ते डिस्कनेक्ट जाता. लिगली आहा जाल्यार आमी डिस्कनेक्ट करूंक शकना. राहत्या घरान जेन्ना घर डेमोलिशनाक काडलें जेन्ना लायट डिस्कनेक्ट केली पळय तेन्ना तुमी हेका घातले न्हू आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घातलो. फोन केलो हांवें. तेंचो कितें रिपोर्ट रिप्लाय फीडबॅक तेका हांवें आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो JE मनोज तेका हांवें कॉन्टेक्ट केलो की अशें अशें मॅटर जाल्लें आहा की तुमकां कितें डिस्कनेक्ट करपाक कितें ऑर्डर बी येयला प्रदीप अगरवाडेकराच्या घराची. तर तेणें सांगलें आमकां असली कसलीच ऑर्डर येवंक ना. मागीर तेका हांवें सविस्तर म्हायती सांगली की ते इलिगल घर डेमोलिश करता तेन्ना मातशें आतां काळोख जाल्ल्या कारणान ते घरान रावपाक जाय त्या घरान कारण ते पाटली घर डेमोलिश केल्लें. तेन्ना मातशें रिक्वेस्ट करता की ती लायट येवन परत रिकनेक्ट करची. विदीन हाफ एन आवर्स तेणी ती रिकनेक्ट करून आमकां दिली. जेन ते कंप्लेन घालतले आतां तेंचेर आमी लेटर तेंकां करतले. ओके. सो त्या लेटराचेर ते फॉलोअप घेतले करपाक जाय तेंच्यांनी कित्याक विदाउट परमिशन तेंच्यांनी लायटीक लावंक शकना. नावेली जंक्शनार मोटर गाडयांची लूट केट जाता ती ओदीक आनी ओदीक फास्ट जायत वेता ते विशीं नावेलीचो लोक एकदमूच रागान बोल्लेलो आसा. गाडयो मोटरां वाडत वचपाचो वेळ येता तेन्ना
ट्रॅफिक सेलान करूंक जाय आसलेलो वाव तरणाटे आपकुशीन त्या जंक्शनार उबे रावन गाडयांक येवंक वचूंक मोजत करतात. ह्या जाग्यार ट्रॅफिक पुलीस आसनात देखून सकाळच्या वेळार इस्कॉलाक आनी कॉलेजीक वचपी शिंगप्यांक तशेंच सकाळीं मिसाक वचपी बाळार्थ्यांक सदांकाल ओडचण जाता. गोवा ट्रॅफिक चौक जागृतायेच्या भावट्याखाल थंयची येरादारीची परिस्थिती पळोवंक हेराल्ड टीव्हीन नावेलीच्या त्या जंक्शनाक भेट केली. Navelim Junction is one of the busiest places in Navelim, with Perpetual Sukkot Convent High School located nearby, leading to daily traffic congestion. Surprisingly, no traffic personnel are deployed to ease the congestion, leaving the public to find their own solutions. Locals report that traffic personnel only appear to collect fines for vehicles parked in no parking areas, rather than managing the traffic effectively. Traffic congested. So actually हिंगा white line marking आसा दोनी साइड ट्रॅफिक रोड मार्किंग. ओके. आता इसला त्या टायमार मातशें ट्रॅफिक कंट्रोल जाता. ओके. तशें आनी जंक्शनाचेरूय खूब ट्रॅफिक आसता. जंक्शनाचे आरटीओ बी ते आसताय ताका इम्प्रूव जाता करपा जाय. पूण थंय ट्रॅफिक फ्लो अजुनी हे जावना सारकी जावना. पूण आतां खूब ट्रॅफिक जॅम आसा. ओके. मेन हिंग इसला वता मातशें त्रास जाता. स्कूल सुटता तेदा आनी इसला तडको सुटता ते जाणा. ओके. आनी व्हडल्यो बीन गाडयो बीन आयल्यान बीन थंय बीन त्रास जाता बीन. व्हडले ना भायल्या वटेन भायल्या मेन त्रास जाता न्हू. ते कंटेनर येताय ते त्रास जाता. कंटेनर लांब येता एक्स्ट्रा लायफ. आमी आसा वायट दिसता की हांगा आमचे नावेलीचो लोक पेपिच्युअल स्कूल कवर जाता की हो सकाळी स्कूल स्टार्ट जाता रोजरी स्टार्ट जाता तेन्ना कॉलेज स्टार्ट जाता तेन्ना फुकटचे आमचे यूथ येवन हांगा वॉलंटियरिंग करतात. हे काम जावन आसा ट्रॅफिक सेलाचें. आनी आयज म्हाका आयकपाक आयलां चालन स्टार्ट करतात की पुलीस खंय पार्किंग केलें जाल्यार खंय चालन दितल्या लोकां कडल्यान पयशे काडटले. प्लीज डोंट ट्राय टू जेनरेट रेव्हेन्यू. तुमी तुमचे कॉफर्स भरपा खातीर हे धंदो स्टार्ट करनाकात. एक बेल्ट ना एक हेल्मेट ना जाल्यार तुमी रोखडे तांकां फायन लायतात. तुमकां जाय तुमी पयले अवेरनेस करात. नो पार्किंग म्हणून बोर्ड लायात. लोकांनी लिफलेट दियात. सांगात बाबा तुवें खंय पार्किंग केल्लें मेळ्ळें जाल्यार तुका 50 रुपया वो 100 रुपीज तुका फायन पडटली म्हणून. अवेरनेस गरजेचें. मागीर फायन आनी तुमचे कॉफर्स भरपाचे करात. हांव इतलेंच मागता. दीस आर द बर्निंग इश्यूज ऑफ नावेली. ट्रॅफिक कंजेशन, एक्सिडेंट प्रोन, सबवे नो मेंटेनन्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स एंड हेवी फ्लो ऑफ दिस थिंग शूड बी मॅनेज म्हणून सांगता. ते दीस 5 एक्सिडेंट जाले म्हणून नावेली एक 4-5 दीस देखून जावना आनी तितून 2 मृत्यू जाल्यो. 2 जाण आमगेले भुरगे मरून गेले. तेन्ना खंय एम्ब्युलन्साक आपयलें. म्हाका स्वता मॅरिसन सुपर स्टोर्स आसा पळय ताच्या मुखार तो एक्सिडेंट जाला आनी तो आमगेलो वडील मेलो पळय. ते ज्या मॅरिसनाचे सुपर स्टोर्स भुरग्यांनी सांगलेलें आसा की एम्ब्युलन्साक फोन मारल्यार खंय इट टूक व्हेरी लॉंग फॉर एम्ब्युलन्स टू कम. इट गॉट डिलेड. मे बी द लायफ वूड हॅव बीन सेव्ड. बिकॉज ऑफ दीस ट्रॅफिक कंजेशन द एम्ब्युलन्स ऑल्सो कूड नॉट कम इन टायम. सो हें जावपाक शिरी पडना. सो म्हजी अपेक्षा आसा आमदारा कडेन जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम आमचो ट्रॅफिकाचो तो सॉल्व कर म्हणून. Mohit for Herald TV. शेतां रोवन शेताची जमीन फुडले पिळगेक सांबाळून दवरपाचो सांगाती गोंयकाराक आनी खेरीत भाशेन तरणाट्यांक संदेश धाडून रायतूचे सेमिनारीच्या सेमिनारिस्तांनी लोकांक सांगाती वचावडी पोरमणे सेमिनारीचे शेत रोवपाचे फुडारपण घेतले. ह्या खेरीत वेळार आर्क बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेडराव, गोंयचो आदारी बिशप सिमांव, सेमिनारीचो रेतर पाद्री दोनाटो रॉड्रिगीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां इतल्या जाणांक हांगा पळयोवन आमी खुशाल. वेगळ्या वेगळ्या फिरकोसांतली वर्साच्या वर्सा तुमी आमचे रायतूरचे सेमिनारीक ह्या वावरान आदार सहकार दिवंक एकठांय जाता. तुमचे मोदे वेगळे वेगळे पिरायेची आसा. जायतीं तरणाटीं आसात तीं पळोवन हांव खुशाल. तरणाटीं मदले पिरायेची, जाणटे पिरायेची. तुमचो वावर धंदो सोडून तुमी उदारपणान हांगा आयल्यात. तुमकां आमी ताणसांतान दिन वाजता. आमची शेतां वाटां, आमच्यो नदी
देवान आमकां दिल्लें दायज आनी तें दायज सांबाळूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. न्हयच मनीस कुळाचे वांगडी कशें मनशांचे नदरेन, पूण जेजूचे पाटलावदार कशें. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगतालो, म्हजो बाप वावर करता आनी हांवूय वावर करता. जेजू देवाचो पूत जावन ताणें सादो वावर केलो. थंय पाण्याच्या वावरान आपल्या बापायक तेंको दिलो. आपल्या आवयक घरच्या कामान ताणें सेर्त आदार सहकार दिलो. आनी देखून वावर करूंक लॉस ना. घेवन पावलो आपले एके चिटीन तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा, जो कोण काम करिना वावर करिना ताणें जेवचो न्हय. वावर आमची जबाबदारी आनी वावराक आमचें ओडपण येता. हांगासर शिकला, सुमार 8 वर्सां शिकला आनी आतां पाद्री जावन न्हंयचे फिरगोजेन आसा, वावर करता म्हजो. आनी मुगे सगळी तोंडणाटी न्हंयची. सो ती आयज फर्स्ट टायम शेतान देंवल्या. सो तांकां हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. आनी तांचे भाशेन घडये जायतीं घरा कडेन बसल्या नासतलीं, तांकांय शेतान देंवंक आनी हो आमचो पुर्वजांचो वावर मुखार व्हरोन तांचे कडेन मागता. हे शेत रोयतकीर मागीर कितें रोयता हिंगा? आतां शेत जालें काय नोव्हेंबरान अशें ती हें करतात, काबार करतात आनी मागीर भाजी घालतात, आख्खे फूल घालतात भाजी, मागीर कांदे बी सगळे घालतात. तेन्ना लोकांचो सपोर्ट बी आसता तेन्ना रोवपा लागून परत? ना, लोकां आसना, फकत ती आमची एक बायल आसा फिलिपीन म्हणून न्हंयची, ती न्हंयचीच. सो ती येता हांगासर काम करपाक इचोय हिंगा आनी मागीर ती आनी सगळे सिमनारीस भाव ते रोयतात. And today we have brought all our children to Russell Seminary for the cultivation, so that they know how we cultivate and to learn certain things. And this is our Eco Club students. So basically children have forgotten what it is to grow, from where our raw products come and all this. Today was their first time's experience, come here and to learn, to see, and they have also done a lot of work, cultivating with the help of all the ladies here. So it was very nice for them also and for us also as a teacher. It's very nice for me to see that the children have learned a lot. So hopefully next year when we come, we'll do more better, because this was our first time. So and children are also very happy about it. They were very enthusiastic, and I thank especially the seminary fathers for allowing us to come and experience such a unique experience. राया स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडलेल्या पोनास आनी एकव्या कास्टोडियल मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान नावेली विलेजेस युनियनान फादर ऑग्डेलो YSC पारोडा आड टाय ब्रेकरा उदेशी 105 गोलांनी चोयत सोडून क्वार्टर फायनलान प्रवेश केलो. टोर्नामेंटाचो हो खेळ आयतारा दीस राय पंचायतीच्या मैदानात जालो. In the 51st Custodio Memorial Inter-Village Football Tournament, both teams gave their best in front of above 800 spectators. Lixin Rebello of Paroda opened the scoreline in the 44th minutes, but the joy was short-lived as Clinton Niaso equalized for Navelim in the 69th minute. In the tiebreaker, Navelim Villagers Union proved to be better shooters. Navelim Villagers Union will meet the winners of Kurturam Gymkhana and Pedam Bomb Sporting Club Anjuna on 13th July. Man of the match was awarded to Navelim Clinton Niaso by Marcus Gonsalves Konkani, writer and director.
Inasayo for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.